महर्षि महेश जोगीଙ୍କ प्रमुख शिष्य तथा वैदिक फाउंडेशनର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱାମୀ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ଫେବୃଆରୀ 22ରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀସ୍ଥିତ ହୋଟେଲ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ରିସର୍ଟରେ 1977 ବ୍ୟାଚ୍ IIM ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଆଲୁମିନି ମାନଙ୍କ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ଓରଫ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ବିକ୍ରମ ସିଂହ ଗେହଲଟ 1977 ବ୍ୟାଚ୍ IIM ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ 25 ତାରିଖ ଦିନ ମହର୍ଷି ମହେଶ ଯୋଗୀଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଶିଷ୍ୟ ମହର୍ଷି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ସମୂହ ତଥା ବୈଦିକ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର ମୋହନ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମହର୍ଷିଙ୍କ आहूत कर देते हैं, आत्मा के अंदर डाल देते हैं, तो मंत्र का स्वरूप समाप्त हो जाता है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो वातावरण में फैल जाता है। तो बाह्य यज्ञ बहुत अच्छी चीज है, लेकिन बहुत अच्छा हो यदि इसके साथ साथ वो आंतरिक यज्ञ भी किया जाए, क्योंकि मंत्र के उच्चारण कई प्रकार से हो सकते हैं। एक होता है वैखरी में उच्चारण, कि हम मुंह से बोल रहे हैं और कोई लोग कान से सुन रहे हैं, तो वो वैखरी का उच्चारण होता है। फिर एक होता है मध्यमा का उच्चारण, जिसमें हम मन मन में बोलते हैं, कुछ दूसरा नहीं सुन सकता। तीसरा होता है पश्चंती का उच्चारण, कि जब मन में मैं मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं और उस उच्चारण होते हुए को मैं देख रहा हूं, तो वो पश्चंती का उच्चारण कहलाता है। और उससे चौथा होता है परा का उच्चारण, जब पूरी मानसिक क्रिया समाप्त हो जाए और आत्मा के अंदर उसका उच्चारण हो रहा है। तो जितना गहराई से मंत्र का उच्चारण होगा उतना ही उसका प्रभाव ज्यादा होगा। सब लेवल पे कुछ ना कुछ प्रभाव तो होगा, लेकिन ये बाह्य यज्ञ के साथ साथ यदि कुछ एक लोग हों, और जरूरी नहीं कि वही लोग, कुछ लोग बाह्य मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और साथ में कुछ लोग ध्यान करने वाले भी बैठे हैं, तो वो आंतरिक यज्ञ होने लगेगा और दोनों में जब समन्वय हो जाएगा तो उसका वास्तविक प्रभाव होगा और वो तुरंत दिखाई दे सकता है, ऐसा हो सकता है। जो ऋतुचक्र आप देखुंट छटा ऋतु को कौट देखिपारे आप जानते छटा ऋतु को आप अमेरिका देखिपारे ना छटा ऋतु को आप लंडन में देखिपारे छटा ऋतु को आप आम भारत में सब देखिपारे ना किंतु गोटाए जातिर ओडिया जाति ओडिशार जगन्नाथ चेतनार अद्भुत जो पीठर यज्ञ आम कहते ये आप देखिपारे देखिपारा बड़ कथा जमी स्वामीजी कहले अनुभव कराटा बड़ कथा कहवाटा बड़ कथा नुहे। महर्षिଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଶିଷ୍ୟ ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟଶାଣୀ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଲ୍ଲିକ, ପୂର୍ବତନ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରାକ୍ତନ ଡିନ୍ ପ୍ରଫେସର ନିରଞ୍ଜନ ବାରିକ, ବିଶିଷ୍ଟ କବି ରଶ୍ମି ରାଉଳ, ଜୋହବ ଗ୍ରୁପର ମୁଖ୍ୟ ନୃସିଂହନାଥ ନନ୍ଦ, ସୂଚନା ଟିଭି ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ ଦାସ, ଭବ୍ୟବତୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚ୍ୟାନେଲର ମୁଖ୍ୟ ଦୀପକ ପରିଡ଼ା, କଳିଙ୍ଗ କ୍ରୋନିକଲ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ନାୟକ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ସମାଜସେବୀ ବିନୋଦ ପାଣି, IT ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁଲଗ୍ନା ସୁଚରିତା ପ୍ରମୁଖ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମହର୍ଷି ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଶ୍ରୀମତୀ ହେନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଏକ ଦିବସୀୟ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରବାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ଶକ୍ତି ଆୟର ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ଓଡ଼ିଶା।